समस्त को जुहार जय मां समलई मुझे आसिक पहुंची निशिता हैंडलूम देखो ना बहुत सारा अपना साड़ी मान हैंगिंग कराई सब दिन लेके आज भी इन्हें हैंगिंग कराई देखो इे देखो रैक रे पूरा माने पूरा थाक थाक पूरा रखाई पूरा साड़ी गुड़ा कम रेट नु लेकिन बेसी रेट तक तो आज जेनटा देखा हुआ देखो इन्हें पूरा रखाई पूरा थाक थाक रखाई ये सब आज का साड़ी देखा है। तो आज आम संगे अच्छा निखिल भाई जुहार जय मां समलई आ दसरा के ठीक ठाक है दसरा बढ़िया हला आ सेल भी ठीक ठाक है कि नहीं सेल भी बढ़िया हला आ आगर जेन वीडियो केनता रेस्पॉन्स ठीक ठाक रहला रेस्पॉन्स भी बढ़िया आसला वीडियो भी एंती सपोर्ट करू थाउन हां रेस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया आसु थाए हां आ आज काना देखमा आज का एटा तो दसरा सरी होला हां आके दिवाली अछि दिवाली भी अछि हां तारे ब्याहगर सीजन भी स्टार्ट ही होला न हां स्टार्ट ही होला कहले चले हां स्टार्ट ही होला न एटा बेले जंदा तो आमे तो सब बोले जानो जो सब नो 500 नो स्टार्ट हेसी हां लेकिन आमनो भी 500 रो स्टार्ट अछि हां बाकी आमे देखबा 2000 ऊपर के 2000 रो ऊपर के देखमा कि ब्याहगर मान को 2200 2400 हेटा माने लागसी दिया अथवा सब हेटा जन 2200 2400 वाला साड़ी बेले हेटा देखमा आउ बहुत भी साड़ी अच्छे ब्लाउज पीस वर्क आउ भी डिजाइन डिजाइन वैरायटी माने भी अच्छे तो वीडियो के लेट नहीं करी वीडियो के स्टार्ट कर दमा तो आपण माने तो जानी जन निशिता हैंडलूम रे वैरायटी काना अच्छे हां फिर भी आज वैरायटी रो पूरा स्टार्ट करबा वैरायटी अच्छा पहले एड्रेस टेडी बता दो पहले हां एड्रेस ता जेंटा कि आपण देखो रेलवे स्टेशन संबलपुर रेलवे स्टेशन से न गोटे ओवरब्रिज ते जाई जे ओवरब्रिज रो तलाडू आसबे ओवरब्रिज रो तलाडू आसी करे पूरा सीधा सीधा आसबे एने गोटे भारती स्टेशनरी बोली दुकान टे अच्छे से नो आपण लेफ्ट काटी देबे से छक नो ही आपण लेफ्ट काटी देबे लेफ्ट काटी करे पूरा सीधा 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 पले आसबे एनो देखबे श्री अग्रसेन भवन अच्छे श्री अग्रसेन भवन जस्ट टिके आके निशिता हैंडलूम बोर्ड भी लागि जे आ सेंट्रल बैंक रो भी बोर्ड लागि जे सेही एरो मार्क केंदा अच्छे सेही गली भीतर पूरा पले आसबे आ राइट साइड रो माने घरटा ही माने सीता हैंडलूम रो घर है आनो बैनर भी लागि छे आपण देखबे आ नाइ पाएबे बेले हमको कॉल करबे हमें बते देमु आ मैप रे जेन माने मारू जन मैप रे निशिता हैंडलूम नै मारी के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मारबे काहे कि हमें हवा वाला निशिता हैंडलूम रो लोकेशन हमें दे देमु हां बाकी एसेंट के लोकेशन रे टिके मिसमैच इडा टिके हो जे हां हां बेले आपण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खतराचपुर मारबे हमें वीडियो रे बारंबार को जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खतराचपुर मारबे सेही नो पूरा आपण लोकेशन पूरा निशिता हैंडलूम रो दुकान पाके आबे तो आज पूरा बहुत बढ़िया इरा माने अच्छे कलेक्शन मन रखा है छी नै आ आज हमें गुटे उन्ही भी नुआ आसी जे हां जेना पाटो ऑर्डर रे आसी जे सेटा देखामा सेटा भी देखामा सेटा मझिए देखामा सेटा मझिए देखामा लेकिन वीडियो के स्किप नै करबे की हां पूरा वीडियो जेंदा चालू जे हंती देखु देबे हां माने बहुत जिनिस नुआ नुआ भी जाई नुआ नुआ भी आसी जे हां आ केदा जेने जा डिमांड भी थिला सेटा भी आसी जे हां जा डिमांड थिला जे फुलफिल नहीं पारला सेटा आसी नहीं पाले सेटा आसी जे सेटा भी देखे देमु आ नुआ जिनिस भी जेंडा जे सेटा भी देखे देमु तो फर्स्ट कलेक्शन केंडा देखमा निखिल भाई आज ये देखमा मैं 2300 रो देखमा 2300 रो देखमा नै देखो देखो एटा 2300 रो देखो ब्लू कलर उठो आसी रा सॉफ्टा वाला पूरा আছে एटा सॉफ्टा आसला हां एटा आचल है देखो देखो एटा आचल आसी वाइटा एटा 2300 आबा मात्र देखो आइटा तर बॉडीटा देखो एटा बॉडी आसबा देखो एटा 2300 टंका अच्छा इति तो ब्लाउज पीस नै ब्लाउज पीस नै आसे नै आसे देखो इतरे ब्लाउज पीस नै आसे देखो एटा एटा ओडा देखो देखो एटा ओडा देखो हम ग्रीन कलर আছে एटा ग्रीन ब्लैक रो আছে देखो पूरा नोआ डिजाइन करी আছে हां एटा मात्र 2400 आसबा देखो एटा मात्र 2400 टंका पड़वा देखो एटा तार आंचल आसबा तापर नेक्स्ट आउट देखो एटा गुटे पिंक कलर अछि एटा पिंक कलर रे एटा गुटे 2400 रे आसला हां हाफ हाफ पैटर्न अछि गुटे रेड आ पिंक मिक्स अछि देखो देखो एटा तार आंचल आसला एटा आंचल आसीबा देखो एटा एटा तार बॉडी देखो एटा बॉडी आसबा देखो एटा मात्र 2400 देखो एटा 2400 टंका पड़वा देखो एटा आउडे देखो हंसो पैटर्न करी अछि हाफ हाफ करी एटा तार आंचल आसीला देखो एटा आंचल आसबा एंता एटा आंचल आ बॉडी एंते हंसो हंसो करी आसबा देखो बॉडी एंते ही आसबा देखो एटा मात्र 2500 आबा मात्र 2500 टंका पड़वा देखो एटा तापर आउट देखो पिंक कलर अछि एटा पिंक रे ब्लू देखो एटा आंचल एंते आसबा देखो एटा आंचल एंते स्वस्तिक डिजाइन आंचल आसी एटा तापर तार बॉडीटा एंते आसबा देखो एटा पिंक कलर रे तार बॉडीटा आसबा देखो मात्र 2700 मात्र 2700 टंका पड़वा देखो एटा तो एटा गुटे देखो साड़ी एटा गुटे लाइट कलर अछि एटा देखो आंचल आसबा एटा आंचल हां एटा बॉडी देखो एटा बॉडी आसबा देखो एटा मात्र 2800 आसबा मात्र 2800 टंका पड़वा देखो एटा एटा गुटे आसला येलो कलर ऊपर जेना कि ब्यागर एछन बोरो लागि एटा आसी होला हां थोड़ी सॉफ्ट रे अछि देखो एटा आंचल आसी होला आंचल भी सॉफ्ट वाला अछि देखो इने एटा बॉडी आसला सॉफ्ट पूरा एटा भी हमर बॉडी आसबा देखो एटा केते पड़वा एटा 2800 टंका पड़वा देखो एटा यदि ब्लाउज पीस ना आसे हां
ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଏମିତି ଆସିବ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବା କହିଦେମା ଆମେ দেখুন এটা ওটা আসলা হোয়াইট মেরুন উপরে দেখুন এটা তার আঁচল আছে মেরুন কালার আঁচল আসিবা দেখুন না এটা তার বডি দেখুন এটা তার বডি আসবা এটা দেখুন এটা মাত্র 2700 আসবা মাত্র 2700 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন এটা একটা নয়া প্যাটার্ন উপরে আইছে দেখুন এটা এই মেরুন কালার আঁচল আসি এটা এটা মেরুন আঁচল আসবা এটা তার বডি আসবা হোয়াইট মেরুন রে তার বডি আসবা এটা মাত্র 2700 আসবা মাত্র 2700 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা আমি সব রেট মিক্স করি করি দেখাউছু হ্যাঁ যেটা আপন রেট বুঝি না পারবে আমকো ফটো পঠাবে আমি তার রেট বতাইবি দেব হ্যাঁ তার স্ক্রিনশট পরে তার ফুল ফটো বি দে দেবা ফটো দেখুন এটা তার আঁচল আসি ব্ল্যাক কালার আঁচল আসি দেখুন এটা দেখুন ব্ল্যাক রেড রে বডি হ্যাঁ এটা মাত্র 2700 আসবা দেখুন 2700 টঙ্কা পড়বা দেখুন যাকে যেটা পছন্দ লাগুছে সাথে সাথে স্ক্রিনশট মারুন তলে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিতে হোয়াটসঅ্যাপ করুন তাকে দেখুন এটা দেখুন ব্লু কালার রে আমার আসি হচ্ছে আঁচল এটা আসলা এটা তার বডি দেখুন লাইট কালারে তার বডি আসবা এটা এটা মাত্র 2800 আসবা 2800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন আর এইটা হ্যাঁ চৌড়া বর্ডর হেগরি আছে হ্যাঁ দেখুন মঝিরে পিঙ্ক আছে আর তল উপর রেড আছে রেড আছে হ্যাঁ এটা রেড আঁচল আসি হলা হ্যাঁ এটা তার বডি এনতে আসবা দেখুন এটা এটা মাত্র 2800 আসবা এটা মাত্র 2800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা আর দেখুন এটা পিঙ্ক ব্লু রে আসি হলা হ্যাঁ ঘর ঘর ডিজাইন আছে ঘর ডিজাইন করি দেখুন এটা তার আঁচল আসি হলা আঁচল স্বস্তিক আঁচল আসি হচ্ছে দেখুন না আঁচল আর এটা বডি তার বডিটা আসবা দেখুন আমার এনতে আসবা এটা ঘর ঘর আঁচল এই ঘর ঘর বডি আসবা মাত্র 2400 আসবা মাত্র 2400 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন এটা ওঠে পিঙ্ক রেড এটা বি আছে কলসি কলসি করি আছে দেখুন এটা তার আঁচল আসি হলা আঁচল আসি হচ্ছে দেখুন এটা রেড কালার উপরে আর বডি তার এনতে আসবা দেখুন বডি এনতে আসবা কলসি ডিজাইন আসবা 2400 আসবা মাত্র 2400 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা আর দেখুন ইয়েলো রে রেড উপরে দেখুন ইয়েলো রে রেড আসবা দেখুন এটা কলস ডিজাইন হেই করি আছে হ্যাঁ দেখুন এটা তার আঁচল আসি হলা দেখুন আঁচল এনতে আসবা এটা আঁচল আসলা আর এটা তার বডি দেখুন এটা তার বডি আসবা এটা দেখুন এটা মাত্র 2800 আসবা মাত্র 2800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা যেন মানে ইয়েলো রে খুশন দেখুন ইয়েলো রে এটা আসি আসি যেরকম পূজা পারলে গ্রাম সে পিনি পারবে এটা দেখুন মেরুন কালার আঁচল আসি হচ্ছে এটা আঁচল আসি হলা আর এটা তার বডি বডি আসবা এনতে দেখুন আমার ইয়েলো আর মেরুন রে মিক্স এটা আছে মাত্র 2700 আসবা মাত্র 2700 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন এটা ওটে লাইট কালার উপরে হ্যাঁ লাইট আর ব্লু আছে মিক্স আছে ব্লু কালার আঁচল আসি হচ্ছে দেখুন না এটা আঁচল আসি হলা হ্যাঁ এটা বডি এটা বডি আসবা দেখুন এটা এটা মাত্র 2600 আসবা মাত্র 2600 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন এটা ওটে আসলা আমার ব্লু কালার আঁচল আসি হচ্ছে এটা দেখুন ব্লু কালার আঁচল হ্যাঁ আর বডি দেখুন বডি এনতে আসবা দেখুন এটা দেখুন এটা মাত্র 2900 আসবা মাত্র 2900 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা আর ওটা দেখুন এটা 2800 আসলা হ্যাঁ অরেঞ্জ আর কফি মিক্স আছে দেখুন এটা অরেঞ্জ আর কফি মিক্স আছে হ্যাঁ আঁচলটা আমার পুরো সফটা প্যাটার্ন আছে পুরো দেখুন এটা এটার ব্লাউজ পিস আছে কেনতি এতে ব্লাউজ পিস নাই না হ্যাঁ আচ্ছা এইটা আমার বডি আসিবা দেখুন এটা বডি আসলা মাত্র 2800 মাত্র 2800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা ওটা দেখুন ইয়েলো রেড হোয়াইট এগুলি আছে পুরো মাল্টি কালার আছে দেখুন এটা মাল্টি কালার এগুলি এটা বডি রেড কালার বডি আসিবা না এটা আঁচল আসিবা আর এটা বডি আসবা এনতে ইয়েলো রেড হোয়াইট রে এটা মাত্র 2600 আসবা মাত্র 2600 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন দেখুন তার ডিজাইন পুরো রেড কালার রেড আউ আমার গ্রিন র ধরি আছে দেখুন দেখুন এটা গ্রিন র আঁচল আছে দেখুন এটা তার বডি আসবা এনতে দেখুন দেখুন এটা মাত্র 2600 মাত্র 2600 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা চক্র আছে আর আমার ময়ূর বি আছে নিনে এছেন দেখমা 3000 উপর কে দেখমা এছেন 3000 উপর কে দেখমা আছে নিগা তো এছেন 3000 ওর দেখমা এছেন দেখুন 3500 স্টার্টিং করমা এটা 3000 র কেন্দা দেখু যে দেখুন দেখুন মানে কম রেট র শাড়ি বলি আপন ভাবি না পারন এটা আঁচল আসি হলা হ্যাঁ ব্লু কালার আঁচল আসি হচ্ছে দেখুন না এটা তার বডিটা এনতে আসবা দেখুন বডিতে কানা কানা আছে আমি দেখেই দেখুন না সফটা আছে ইনে তারপরে কলস মধ্যে এটা ময়ূর আছে ময়ূর কলসি আছে এটা হ্যাঁ আর এটা পড়বা মাত্র 3000 মাত্র 3000 টঙ্কা পড়বা এতে ব্লাউজ পিস আছে এতে ব্লাউজ পিস না আছে এতে ব্লাউজ পিস নাই না ব্লাউজ পিস অ্যাটাচ করি করি নেই পারবে ব্লু কালার ব্লাউজ পিস আসবা 100 টঙ্কা পড়বা না 100 টঙ্কা পড়ছে 100 টঙ্কা পড়বা দেখুন দেখুন এটা ওরে তার কালার আসি গলা পার্পল আর ব্লু আছে দেখুন পার্পল আর ব্লু লাইট পার্পল রে ব্লু আছে দেখুন লাইট পার্পল রে ব্লু আছে দেখুন এটা তার আঁচল আসি গলা ব্লু কালার আঁচল আসি দেখুন না এটা তার বডি আসবা দেখুন এটা দেখুন এই 3000 পড়বা দেখুন এই 3000 টঙ্কা পড়বা দেখুন যেন কালার আপন নেমি কইলে নেই পারবে এটা ওটা দেখুন রেড ব্ল্যাক হোয়াইট রে চক্র ডিজাইন আছে দেখুন এটা ব্ল্যাক কালার আঁচল আসি হচ্ছে এটা দেখুন এটি ব্লাউজ পিস নাই না খালি হ্যাঁ দেখুন এটা তার বডি আসি जो এনতা দেখুন এটা মাত্র 3500 মাত্র 3500 টঙ্কা পড়বা দেখুন না আমার ময়ূর বইছ দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা দেখুন আমার ব্লু কালার আঁচল আসি হচ্ছে দেখুন স্বস্তিক আঁচল আসি এটা স্বস্তিক আঁচল আসি হলা হ্যাঁ এটা দেখুন ব্লাউজ পিস বি আছে এটি হ্যাঁ এটা তার বডি এটা তার বডি এটা দেখুন
এটা মাত্র 3500 পড়বা মাত্র 3500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন তো এইটা আউটে দেখুন শাড়িটা আছে এইটা সেই প্যাটার্ন থাই করি বাট প্যাটার্ন টিকে অলগা রহবা বাকি কলর ফলর সবু সেম রহবা হ্যাঁ আঁচল भी সেম হি রহবা হ্যাঁ দেখুন স্বস্তিকা जो आंचल आसी होची एटा আর বডি তার এন্তি আইবা बॉडी एंती आसवा देखुन দেখুন रेड और ब्लू रे आसवा देखुन রেড ব্লু বডি ডিজাইন খালি চেঞ্জ রহবা আর রেট সেইটা হি রহবা 3500 3500 টঙ্কা পড়বা ব্লাউজ পিস भी আসবা দেখুন এর ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন এটা মুই পাখু দেখিও যে পুরা দেখুন এটা ওটে লাইনিং হি করি হ্যাঁ দেখুন তার দেখুন এটা তার আঁচল আসি দেখুন এটা আঁচল আসি होची চক্র আঁচল আসি होची এটা আঁচল আইদি ব্লাউজ পিস भी আছে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আসি যাবে এটারে এটাই আছে এটা হ্যাঁ এটা তার বডি আসবা দেখুন এটা তার বডি আসবা দেখুন এটা দেখুন এটা মাত্র 3500 আসবা মাত্র 3500 টঙ্কা পড়বা দেখুন তো এইটা দেখুন আমার 3500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা শাড়ি এনতে বডিটা এনতে আসবা দেখুন আর গুটে 3500 ডিজাইন পুরা হুম ইউনিক ডিজাইন হিউরি আছে দেখুন ইউনিক ডিজাইনটি আছে গ্রিন কালার আছে সরি গ্রিন আছে না কি ব্ল্যাক আছে এটা এটা ব্ল্যাক আছে আঁচলটা ব্ল্যাক আছে আঁচল দেখুন এটা আঁচল দেখুন ব্ল্যাক আসবা হুম আর বডি ডিজাইন দেখুন দেখুন বডিটা আমার গ্রিন আর আমার অরেঞ্জ আছে মিক্স অরেঞ্জ আছে আছে এটা এটা মাত্র 3500 আসবা দেখুন এটা মাত্র 3500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা মাত্র 3500 আর ওটা দেখুন এটা দেখুন ব্লু কালার র আমার আঁচল আছে দেখুন এটা আর বডি তার এন্দি আসবা দেখুন দেখুন বডি এনতে আসবা পিঙ্ক কালার রে আসবা এটা দেখুন এটা দেখুন পিঙ্ক আর ব্লু রে আসবা হ্যাঁ এটা भी মাত্র 3500 আসবা দেখুন এটা মাত্র 3500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন আর গুটে ডিজাইন আসলা এটার भी আঁচল গ্রিন গ্রিন কালার আঁচল আসি হচ্ছে দেখুন এটা দেখুন দেখুন এটা আঁচল আসি হলা হ্যাঁ এটা তার বডি এনতে আসবা দেখুন এটা দেখুন আর এটা মাত্র 3500 দেখুন মাত্র 3500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা ওরে আসলা রেড গ্রিন উপরে হ্যাঁ এটা भी পড়বা 3500 পড়বা দেখুন এটা 3500 টঙ্কা পড়বা এটা দেখুন এটা তার আঁচল আসি হলা এটা তার বডি গ্রিন কালার আঁচল আসি দেখুন এটা তার বডি আসবা এটা বডি আসি হলা তার মাত্র 3500 মাত্র 3500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন এটা ওরে দেখুন এটা দেখুন লাইট কালার আছে এটা ওটে পিঙ্ক সরি আমার এটা হচ্ছে পিঙ্ক भी মিক্স আছে তো বোধে পিঙ্ক भी মিক্স আছে ব্ল্যাক কালার আঁচল আসি আঁচল আসি বডি আমি দেখে দে মাত্র দেখুন কেতে পুরা গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন ব্রাইট আছে পুরা গর্জিয়াস কালার হি করি আছে হ্যাঁ গর্জিয়াস কালার আছে পুরা নয়া মাত্র কালার 3500 পড়বা মাত্র 3500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন আর এটা দেখুন ডিজাইন এটা দেখুন পার্পল কালার আছে এটা পার্পল আর ব্লু আছে দেখুন এটা তার আঁচল আসি হলা আঁচলটা ফ্লাওয়ার আঁচল আসি হচ্ছে দেখুন এদি মাঙ্গো সব ব্লাউজ পিস আছে আর এটা দেখুন আমার বডি আসি এটা মাত্র 3500 আসবা মাত্র 3500 টঙ্কা পড়া দেখুন না আর হরিণ আর দুই লাইন হরিণ भी আছে দুই লাইন হরিণ भी আছে দেখুন তারপরে ইন আসি দেখুন আউটে শাড়ি এটা রেড ব্ল্যাক হোয়াইট রে আছে আঁচলটা ব্ল্যাক আসবা দেখুন স্বস্তিকা জল আসি হচ্ছে দেখুন এটা আঁচল আইতে ব্লাউজ পিস भी আসবা দেখুন তার বডি কেমন আসবা দেখুন এটা মাত্র 3500 পড়বা মাত্র 3500 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা আউটে দেখুন এটা 3800 আসবা দেখুন এটা তার বডি আসি হলো দেখুন দেখুন এটা তার বডি পুরো রানিং ডিজাইন হি করি আছে হ্যাঁ আঁচল আর বডি পুরো রানিং আছে পুরো দেখুন দেখুন আঁচলটা যাই এটা আমার বডিটা আসবা দেখুন এটা দেখুন এটা মাত্র 3800 আইবা মাত্র 3800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা আউটে দেখুন পিঙ্ক ব্লু উপরে ডবল ধড়ি রে এটা দেখুন ডবল ধড়ি রে আছে এটা দেখুন ডবল ধড়ি এটা মাত্র 3800 আইবা দেখুন মাত্র 3800 টঙ্কা পড়বা এটা ব্লু কালার আঁচল আসি হচ্ছে দেখুন এটা তার বডিটা দেখুন এমতি আসবা দেখুন এটা মাত্র 3800 আসবা মাত্র 3800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন যেন মানে ডবল পিস भी নেমি কবে ডবল পিস भी আছে হ্যাঁ ডবল পিস भी মিলিয়ে দেখুন না দেখুন তারপরে এটা দেখুন আমার আসি হচ্ছে 3800 হ্যাঁ দেখুন গ্রে কালার আছে বুঝলে নাই ব্লু কালার আঁচল আসি হচ্ছে দেখুন না গ্রে না গ্রে না মেরুন আছে মেরুন ব্লু পিঙ্ক হোয়াইট মিক্স আছে দেখুন মিক্স আছে হ্যাঁ এটা भी মাত্র 3800 আসবা মাত্র 3800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা ওটা দেখুন তেরা গোটা ডিজাইন হি করি এটা জহ করি থান আর সুতলা থান শাড়ি উপরে এছে নে তার পুরো ধড়ি वाला भी শাড়ি আসলা ধড়ি वाला শাড়ি আসছে দেখুন এটা আঁচল আসি হলা হ্যাঁ এটা তার বডি এনতে আসছে টেরাকোটা উপরে আছে এখন এটা মাত্র 3800 আইবা মাত্র 3800 টঙ্কা পড়বা এখন এটা আর দেখুন তাজমহল ডিজাইন হি করি আছে কম রেট দেখুন তাজমহল শাড়ি দেখুন এটা দেখুন আঁচলটা এনতে আসবা দেখুন এটা রেড কালার আঁচল আসি হইছে হ্যাঁ আর বডি রে পুরো তাজমহল হি করি আছে দেখুন বডি রে পুরো তাজমহল আসবা দেখুন এটা মাত্র 3800 আইবা মাত্র 3800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা ऐसे देखो 4000 ऊपर के टिके देखो 4000 ऊपर के देखमा आवे गाचनिका
শাড়ি এটা দেখুন 4100 মেহেন্দি কলর আছে দেখুন এটা দেখুন 4100 টଙ୍କା পড়া দেখুন এটা মেরুন কলর আঁচল আসিছে দেখুন এটা মেহেন্দি বডি আসবা হ্যাঁ মেহেন্দির বডি আসবা দেখুন এটা মাত্র 4100 মাত্র 4100 পড়বা দেখুন কেনতা কাম ହେଇଛି দেখুন পুরা মানে পাকু মে দেখুন কেনতা কাম ହେଇଛି দেখুন পুরা আউরে দেখুন এটা মাল্টি কালার আছে দেখুন এটা ওটা দেখুন তার আঁচল কেন্দি আঁচল পুরা মানে গর্জিয়াস লাগুছে পুরা দেখুন পুরা আঁচল করি আছে আর এটা দেখুন বডি দেখুন আর এটা মাত্র 4200 আসবা মাত্র 4200 টଙ୍କା পড়া দেখুন শাড়ি দেখলে পুরা লুভাই যাবে পুরা দেখুন এটা দেখুন এটা ওটা রামা গ্রিন উপরে আছে দেখুন রামা গ্রিনে দেখুন এটা আছে এটা আঁচল এটা আমার আসি হচ্ছে দেখুন রামা গ্রিন রে আঁচল বি আছে দেখুন এটা আঁচল কেনতা দেই যে দেখুন পুরো গর্জিয়াস লাগুছে পুরা রামা গ্রিন ব্লু মিক্স আছে দেখুন ব্লু মিক্স আছে দেখুন তার আও এটা তার বডি বি দেখুন রামা গ্রিন আও ব্লু মিক্স আছে দেখুন এটা মাত্র 4200 আসবা মাত্র 4200 টଙ୍କା পড়া দেখুন মানে কেনতা গর্জিয়াস লাগুছে শাড়ি দেখুন পুরা পিনলে মানে ছোট শাড়িটা নাই কোন পুরা বড় শাড়িটা কইবে দেখুন এটা দেখুন এটা ডবল ধরি বাকি ডিজাইন আছে বাকি ডবল ধরি বাকি পুরা নাই ন হ্যাঁ চৌড়া বর্ডার আছে হ্যাঁ বাঁধা বর্ডার বাকি দেখুন দেখুন এটা তার আঁচল আঁচল মেহেন্দি দিছে দেখুন এটা মেহেন্দি আঁচল দেখুন হ্যাঁ আর তার বডি দেখুন বডি দেখুন কেনতা গর্জিয়াস লাগুছে পুরা দেখুন এটা মাত্র 4200 মাত্র 4200 টଙ୍କା পড়া দেখুন এটা দেখুন এটা ওটা আছে ওলা সেই প্যাটার্ন উপরে ডিজাইন খালি চেঞ্জ আছে দেখুন দেখুন এটা আঁচল আছে ওলা আর বডি দেখুন তার বডি দেখুন পুরো লাইট মানে আমার লাইট শাইনিং কালার আছে শাইনিং কালার আছে মাত্র 4200 আসবা মাত্র 4200 টଙ୍କା পড়া দেখুন এটা ওটা দেখুন কোণার্ক শাড়ি দেখুন কম রেট দেখুন কোণার্ক শাড়ি দেখুন এটা দেখুন এটা তার আঁচল আছে ওলা হ্যাঁ এটা তার বডি দেখুন এমতি পিঙ্ক কালার আছে দেখুন এটা দেখুন এটা নোয়া কালার পিঙ্ক কেবে দেখি নাই দেবে এটা পিঙ্ক আসি যে পুরা হ্যাঁ রামা গ্রিন দেখি দেবে দেখুন রামা গ্রিন এছন বি আছে রামা গ্রিন এছন বি আছে দেখুন এটা আর পিঙ্ক পুরা নোয়া কালার আইছে দেখুন মাত্র 4200 মাত্র 4200 টଙ୍କା পড়া দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল কেন্দা হইছে মাত্র 4200 টଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা দেখুন তার বডি দেখুন কেন্দা আছে দেখুন গ্রিন মাত্র 4200 রামা গ্রিন দেখুন মাত্র 4200 টଙ୍କା পড়া দেখুন এটা দেখুন আউরে ডবল বর্ডার রে 3D প্যাটার্ন টাইপ রয়েছে দেখুন 3D প্যাটার্ন করি আছে এটা তার আঁচল আছে আঁচলে ব্লু কালার আসিছে দেখুন এটা আর বডি তার এন্তি আসবা বডিটা তার আমার আসবা পিঙ্ক কালার আসবা দেখুন মাত্র 4200 মাত্র 4200 পড়বা দেখুন এটা পুরো 3D প্যাটার্ন রে আছে দেখুন এটা পুরো দেখুন এটা ওটা আসলা কফি কালার আছে এটা ব্ল্যাক না ভাবে কফি এটা রেড কালার আঁচল আছে দেখুন এটা আঁচল আছে বডি পুরো কফি আছে দেখুন হ্যাঁ মাত্র 4500 আসবা মাত্র 4500 টଙ୍କା পড়া দেখুন এটা ওটা ডিজাইন আসলা দেখুন ইউনিক প্যাটার্ন উপরে পুরো ইউনিক পুরো ডিজাইন পুরো আছে দেখুন ডিজাইন পুরো ইউনিক আছে হ্যাঁ আর শাড়ি বি ইউনিক আছে দেখুন পুরো আমি দেখো যে দেখুন পুরো কম রেট রে আছে দেখুন দেখুন তার আঁচল কেমতি আছে রেড কালার আঁচল আসি হইছে দেখুন না আর বডি তার এন্তি আছে বডি পুরো এন্তি আছে দেখুন ময়ূর অছন তারপরে আমার ফ্লাওয়ার আছে পক্ষী মানে অছন দেখুন পুরো কেতে মস্ত লাগুছে দেখুন পুরো পাখু মে দেখে হইছে কেতে মস্ত লাগুছে দেখুন পুরো এটা মাত্র 4500 আসবা মাত্র 4500 টଙ୍କା পড়া দেখুন এটা ওটা টেরাকোটা প্যাটার্ন হি করি আছে দেখুন টেরাকোটা প্যাটার্ন রে আছে দেখুন এটা দেখুন এটা তার আঁচল আসলা হ্যাঁ মেরুন কালার আঁচল আসি হইছে দেখুন না এটা তার বডি দেখুন এন্তি আসবে দেখুন এটা মাত্র 4700 মাত্র 4700 টଙ୍କା পড়া দেখুন এটা ওটা দেখুন শাইনিং কালার হি করি আছে দেখুন তার বডি কেন্দি আঁচলটা দেখুন এন্তা আছে দেখুন কফি কালার আসবে এটা পুরা কাম ফিনিশিং হি করি আছে দেখুন আর তার বডিটা দেখুন পুরা মানে মাল্টি কালার রে আছে পুরা এসএস ডিজাইন আছে দেখুন ইনা মঝিরে এটা কেতে পড়া এটা মাত্র 4500 আসবা মাত্র 4500 টଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা দেখুন এটা ওটা আসলা এটা মাত্র 4800 সবটা হি করি আছে দেখুন সবটা প্যাটার্ন আছে দেখুন এটা 4800 টଙ୍କା এটা রেড কালার আঁচল আসি হইছে দেখুন এটা আঁচল আসি হলা হ্যাঁ এটা বডি এটার বডি আসবা দেখুন এটা মাত্র 4800 মাত্র 4800 টଙ୍କା পড়া দেখুন এটা এখানে দেখো 5000 উপর কে দিকে 5000 উপর কে দেখামা দেখুন 3D প্যাটার্ন দেখুন এটা স্টার্টিং रो আছে 3D প্যাটার্ন স্টার্টিং रो में 3D প্যাটার্ন দেখামা দেখুন 5000 উপরে স্টার্টিং 3D প্যাটার্ন দেখুন এটা আছে বহুত লোক কয়সন দোকান কে আইলে সরি যাউছে বলি হ্যাঁ দেখুন আপন নাই দেখাবার বি কয়সন কেন লুকে আমি লুকাবার নাই আগে আমি যেটা বি দেখৌছু সেটা অনলাইন বি বুকিং କରୁছন মানে জানি না পারবার দেখুন আপন মানে ভিডিও ছাড়ুন স্যার দেখুন পুরা স্টক আউট প্রায় হই যাউছে 30 মানে 50 to 70% তো স্টক আউট হি যাউছে আর দোকান কে আসলে নাই দেবার কয়সন যে আবু আমরা এটা কে সরি দিছি লেকে দি দেবো আপন পছন্দ লাগলা বেলে কি আপন हमको কল করুন হ্যাঁ আমি স্টক রে থিবা আছে কব আপন আসবে আপন हमको অ্যাডভান্স भी দেই পারবে হ্যাঁ আপন কিছু অ্যাডভান্স দেই দেন আপন আসিকে নেই কি পারবে আপন কো না রে পুরা সেটা বুকিং হে যিবা কাকে দিয়া भी नहीं हुए
ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ହପ୍ତେ ପରେ ଜିମି 2 ହପ୍ତା ପରେ ଜିମି କହିଲେ କି ସେ ଶାଢୀ କେତେଲେ ଥିବା ବି କେତେଲେ ନାହିଁ ବି हां आ जेन ब्यागर सीजन लाला ना तो केते इसमें आउ ना सब सरी कोई नहीं हुए हां काहे कि सब पूरा जेन देसन पूरा बुई बुई नेसन पूरा थपी थपी बाटे नेसन हां बेले केन साड़ी थिबा केन साड़ी नै तो हमें कहि भी नहीं पारू हां बेले जाके भी पसंद लावा हां तीनटा नंबर शो होचे से तीन नंबर रे आपण बुकिंग करि पारबे किछि एडवांस देखिना आपण बुकिंग करि पारबे आपण जेतकी साड़ी बुकिंग करतले भी चलबा आपण 100 टा साड़ी भी बुकिंग करूँ चलबा हां बाकी किछि एडवांस दे दो एडवांस किछि दे देबे हां तो एटा केते पड़वा एटा साड़ी एटा देखोन 5000 इटा 5000 पड़वा नै एटा इटा आंचल देखे दे मात्र देखमा इटा आंचल आसी जो एंता एटा आंचल आसी होला हां तार बॉडी टा एंते आसबा देखो एंते आसी होला देखो इटा बॉडी आसबा देखो इटा एटा मात्र 5000 मात्र 5000 टंका पड़वा देखो इटा और एटा शाइनिंग कलर ऊपर आसला देखो शाइनिंग कलर आसबा देखो इटा देखो तार आंचल देखो रेड कलर आंचल आसी जो बोदे नहीं नहीं रेड नो इना एटा टिके शाइनिंग कलर भी आंचल रहबा हां आंचल पूरा गॉर्जियस है देखो देखियो जे पाकू आंचल पूरा एंते लागवा अछि पूरा रनिंग पैटर्न अछि हां माने आंचल जेंता अछि हमर बॉडी भी एंता अछि बॉडी भी एंती अछि देखो देखो बॉडी भी एंते आछो देखो आइरा मात्र 5000 पड़वा मात्र 5000 टंका पड़वा देखो इटा कलर भी इटा अवेलेबल अछि इटा ओडे कलर देखो इटा अछि इटा तार कलर भी आसी गला इटा आ ओडे देखो टिके पैटर्न हल्का जस्ट चेंज हेई जे देखो सेरा पूरा डिजाइन थिला इटा आधा डिजाइन अछि देखो इटा आधा डिजाइन अछि देखो इटा आ इटा सिंगल बॉर्डर अछि देखो हमर इटा आंचल देखे त माटी इटा देखो आंचल केना अछि आंचल एंता देखो पूरा माने गॉर्जियस आंचल पूरा अछि गॉर्जियस माने आपण बाउनी ना पारन साड़ी देखो कैंसी लाई बाउनी ना पारन देखो देखो एटा देखो तार बॉडी पूरा इधर तार बॉडी है देखो एटा मात्र 5000 टंका पड़वा अच्छा इतरे कलर कैंसी रा माने नहीं छाड़े तो कैंसी कलर नहीं चले पूरा कलर गारंटी है कलर गारंटी दोछन देखो देखिले पूरा कलर गारंटी कलर जे छाड़ले आपण रिटर्न करबे देखो स्टार सप्ताह देखो इटा स्टार सप्ताह एरा बहुत जंको डिमांड थिला जेना आमे प्रीवियस वीडियो रे देखै भी थिलो कि सेटा ब्लाउज पीस वर्क थिला हां इतरे देखन ब्लाउज पीस वर्क नहीं नो देखो एते ब्लाउज पीस प्लेन अछि देखो प्लेन अछि इते खाली वर्क नहीं नो हां इटा आंचल देखो स्टार सप्ताह अछि देखो ना आ बॉडी भी स्टार सप्ताह अछि स्टार सप्ताह एटा मात्र 5000 आसबा मात्र 5000 टंका पड़वा जाके जेंटा पसंद लाउचे साइंस स्क्रीनशॉट मारू ना तले व्हाट्सएप नंबर जे व्हाट्सएप दी मेसेज करू आ कॉल टे भी कर दोन थोड़े कॉल भी कर देबे ये देखो ताजमहल साड़ी देखो इटा ताजमहल बहुत डिमांड साड़ी इटा ताजमहल देखो एटा तार आंचल आसी आंचल ग्रीन कलर आसी देखो इटा आ बॉडी तार एंती आसबा बॉडी एंती आसबा देखो इने देखो पाखु देखेउ चाहिए चौड़े मान बसी जन देखो इने तापरे ऊपर ताजमहल अछि आ ऊपर नर्तकी माने पानी दउछन ने देखो इने आइरा मात्र 5500 आसबा मात्र 5500 टंका पड़ देखो तापरे इटा आउट देखो 3D पैटर्न आसी छै पैटर्न देहि करी बॉर्डर अलगा अछि देखो पाटा बॉर्डर रे बोदे पाटा बॉर्डर रे रहबा बाकी बॉर्डर डिजाइन टा चेंज रहबा इते माछो नै न कि रुद्राक्ष बॉर्डर नै न स्टार बॉर्डर अछि देखो माने नोआ डिजाइन देखो बॉर्डर नोआ डिजाइन आसबे पाकु देखे होय देखो स्टार बॉर्डर रे अछि देखो इने देखो अब आंचल केना हेई आंचल देखो केते गॉर्जियस लई पर देखले अपन साड़ी संगे संग बुकिंग करबे एटा देखो इटा देखो बॉडी केनता बॉडी लाउजे देखो पूरा कम रेट देखो केता साड़ी केतना गॉर्जियस लाउचे केनता माने दिसु जे देखो पूरा इटा केते पड़वा एटा 5800 देखो 5800 टंका पड़वा देखो इटा साड़ी देखो केते गॉर्जियस लाउचे तापर आउट साड़ी देखो नया पैटर्न रे आसी जे देखो जाके जहां बॉर्डर भी दरकार नै न पूरा कम बॉर्डर रे आसी जे देखो देखो तार बॉडी केनदा ही जे ब्लैक कलर बॉडी होचे ओदे एटा कॉफी बॉडी है पूरा डार्क कॉफी रा हमर आंचल आसी जे कोनटा एटा आंचल आसी होला एटा तार बॉडी एंते आसो पिंक कलर आसो देखो उनटा इरे केते पड़वा एटा 5100 पड़वा 5100 टंका पड़वा देखो इटा एटा ओडे तार कलर भी आसी होला हां देखो सेही पैटर्न सबु सेहीटा रहबा खाली रेट भी हेटा रहबा खाली कलर टा चेंज हवा खाली कलर चेंज 5800 टंका नै 5800 देखो 5800 टंका पड़वा देखो इटा एटा ओडे देखो शाइनिंग कलर ऊपर हां देखो एटा तार आंचल देखो इटा आंचल आसी जे ब्लू कलर आंचल सी एटा ब्लू कलर आंचल आ बॉडी देखो के बॉडी देखो एंते आसो देखो पूरा यूनिक कलर टे पूरा यूनिक कलर मात्र 5000 टंका पड़वा एटा केन कलर आपन कमेंट माध्यम टे बतौन टिके आउटे देखो ग्रे कलर हे करी माने साड़ी देखो केनता गॉर्जियस लाउचे पूरा साड़ी अछि आ काम पूरा फिनिशिंग अछि पूरा बॉडी सारा पान पत्री अछि देखो पूरा ए देखो तार आंचल देखो केते गॉर्जियस लाउचे ब्लैक कलर आंचल एटा नै आंचल है जे माने ब्लैक भी खुशन ब्लैक आंचल अछि
আর তার বডি দেখুন পুরা পানপত্রি মানে পুরা তোলা পকাই দে পুরা দেখমা পুরা পানপত্রি লাইনিং পানপত্রি আছে তারপরে উপরে মানে বডি পুরা পানপত্রি আছে দেখুন আর কুম্ভ ওই মঝিরে কুম্ভ ডিজাইন দিয়েছে দেখুন এনে এটা কেতে পড়বা এটা রেড মেনশন করা নেবে আচ্ছা এটা রেড মেনশন না করা হয় এটা যাহাকে দরকার হোয়াটসঅ্যাপ রে মেসেজ করবে তার প্রাইসটা বতে দেবে প্রাইসটা বতে দেব হ্যাঁ তো নিখিল ভাই আমার টাইমিং কেতে রো কেতে কানা রହୁছে দেখুন আমি পুরা সোমবার রু রবিবার তক 10 রু পুরা 7:30 बजे तक 10 রু 7:30 বজে তক খোলা রହୁছে কন্টিনিউ বন্ধ নাই হবে পুরা 10 রু 7:30 बजे লঞ্চ আবার भी বন্ধ নাই হবে পুরা খোলা रहबा आ मंगलवार दिन जेने की ट्यूसडे से दिन 10 रु 2 बजे तक हाफ डे अच्छा 10 रु 2 बजे तक खाली मंगलवार दिन बाकी दिन 10 रु पूरा 7:30 बजे तक पूरा नॉन स्टॉप खुला रहबा कंटिन्यू खुला रहसी सही टाइम रे अपन जेते बेले भी आसन खुला रहबा लेकिन 7:30 पूरा भीतर ही आबे 7:30 परे आबे वाला अपन माने दुकान बंद रहबा अपन माने आसले भी माने हैरान हेबे लोकेशन दूर आइचू टिके देखे दोन काहे कि घरर काम भी थीसी तापरे प्लस जेन माने ऑनलाइन भी ऑर्डर करिथिसन सेही टाइम के हमें तांगु टिके टाइम नै देमु बेले से नो भी केते लोग से माने ऑनलाइन भी से माने नाराज ही जायसन अब अपन से माने कहसन कि अपन हमको टिके टाइम दे नै पारबा 50-60% तो ऑनलाइन प्राइस आउची कम कम आउजन बाकी 50-60% ऑनलाइन ही जाउची पार्सल एजन रेडी नै ना देखे दिति तो हमरा नेक्स्ट वीडियो रे पार्सल के देखामा पार्सल भी देखामा से टाइम के केते पार्सल जैसी के देखे देमा और हमर एड्रेस भी केते बार से अपन को हमें देखे पारमु निशिता हैंडलूम चैनल रे भी हम गोटे एड्रेस रो पूरा पार्सल जंदा जायसी से वीडियो भी मैं अपलोड करी जाय अपन देखि भी पारबे सेटा लेकिन अच्छा मते देई दो वीडियोटा मैं आवाई देखे देबी कि नै सेनो अपन देई भी सेटा देई देबे ଆଉ ଆମେ ତ ଟାଇମିଂ ବତେଇ ଦଉଛୁ ଟିକେ ହେଇ ଟାଇମିଂ ଭିତରେ ଆଇବେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁରା ଖାସ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2 ବଜେ ଭିତରେ ହି ଆଇବେ 2 ବଜେ ଭିତରେ କାହିଁକି କି ଆମେ ଟିକେ କଲେକ୍ସନ ବି ଯାଇସୁ ସେଦିନ କଲେକ୍ସନ ନାଇଁ କରମୁ ବୋଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଛୁ କେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାସି ଜଣେ ଜଣେ 8 ବଜେ ବି ଆଇସନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉନ ଆମେ ଧୁରୁ ଆଇଛୁ ଧୁରୁ ଆଇଛୁ ଯେ ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ରାତିରୁ ଉଠି କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ ସେଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ ଥରେ କଲ୍ କରିକିନା ଆସିବେ ଯେମାନେ ଦୂର ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କଲ୍ କରିକିନା ଆସନ୍ତୁ ଦୂର ଆଉଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ घरू बाहर बेगे हमको टिके कॉल कर दे कि हमें आसुचो खुला छै केंदा छै खुला थिबा बेले तो खुला अछि कहमु आ हेदन किछि काम थिबा के काने छुट्टी थिबा बेले आपन को छुट्टी अछि भी कहमु नहीं छुट्टी तो नहीं रहे बाकी इमरजेंसी किछि हेई गले हॉस्पिटल की किछि यार साड हे गले हमें हेडा बते भी देसु बाकी टिके जेन माने धुरु धुरु आउजन जेन कि हमर समलपुर बाहरे आसुजन सोने टिके खाली कॉल कर देबे पहले हमें आपन को सब बते दमु ठीक ठीक अछि तो एबे केने देखमा निखिल भाई एबे देखोन थान साड़ी बहुत डिमांड थिला हां देखोन थान साड़ी एटा माने नवा नवा डिजाइन आसी जे देखोन थान साड़ी देखोन हमें देखे होछु ने एंते देखे होछु जाके जेंटा पसंद लागो अपन स्क्रीनशॉट मारबे तार फुल फोटो निखिल भाई दे देबे देखोन देखोन एटा एटा आसी जे थान साड़ी देखोन एटा 2900 आसो एटा 2900 टंका पड़वा आइटा केते पड़वा एटा पिंक कलर रो एरा 3300 आबा 3300 टंका पड़वा देखोन एटा ओरे आसला 3300 रे देखोन एटा भी 3300 टंका पड़वा एटा देखोन एटा आपण जेना पसंद लावा सेरा हमको कहबे हमें तार फोटो दे देमु हां फुल फोटो दे देबे आ जा कि 3000 और 4000 भीतर जेंदा दरकार अछि हां से माने हमर ग्रुप रे जने हिबे हेनो अपडेट जैसी आपण देखि करे न मगे पारबे नै आ वीडियो रो आपण जेना पसंद लागु जे हां हेडा अपन टिक करबे आ हमको पठाबे हमें तार फोटो दे देबो फुल फोटो देबे आ पूरा डिटेल्स दे देबो केंदा अपन परचेज करि पारबे केंदा पार्सल जेबा सब डिटेल्स आपण को बता अच्छा कोरियर चार्जेस टिके नै बतला बते दमा टिके कोरियर चार्जेस लागसी ओडिसा भीतर 100 टका भीतर लागसी हां ओडिसा मार्केट रे 100 टका केन जगह जानी करी प्राइस भी रहसी ओजन भी हिसाब रे रहसी अच्छा ओजन हिसाब रे बहुत जगह रे ओजन हिसाब रे लागसी हां तो सेने कोरियर चार्जेस जतकी थिबा एतकी ही नि आजिबा एक्स्ट्रा किछि नि आनै जे देखो एटा ओडा हमर पिंक कलर आसी छै कोन एटा मात्र 3600 हेबा मात्र 3600 टका पड़वा देखो एटा आउडा देखोन एतार कलर आसी जबा पिंक कलर बेबी पिंक रो छेटा बेबी पिंक पूरा मस्त लागवा देखो एटा देखो त दुई तीनटा कलर आसी जबा हां एटा 3600 आसबा 3600 टका पड़वा देखो एटा सही पैटर्न सही सब रहबा रेट भी सेटा रहबा खाली कलर टा चेंज रहबा हां आउडा देखोन ब्लू कलर ऊपर देखो एटा ब्लू कलर रे अछि एटा देखो एटा ब्लू ग्रीन मिक्स अछि एटा हां ब्लू रामा ग्रीन मिक्स हे गई हां इटा देखोन केनता लाउजी केना कलर केना लाउजी पूरा मस्त लाउजी पूरा एटा केते पड़वा एटा 3600 टंका पड़वा देखोन एटा आ गुटा देखोन इ देखोन टेराकोटा पैटर्न देखोन एटा पैटर्न ही करी थान साड़ी इटा जेतकी देखाउ सब थान साड़ी देखाउ देखोन एटा थान साड़ी देखाउ जे एटा 3600 आबा मात्र 3600 टंका पड़वा देखोन एटा
ଆଉ ବି ଭେରାଇଟି ମାନେ ଅଛି ହଁ ଆପଣ ଦୋକାନ ଭିଜିଟ କରୁନ୍ ହଁ ଆଉ ବି ଥାନ ଶାଢୀ ଭେରାଇଟି ପାଇ পারবে ହଁ ଆଉ ଅପଡେଟ ଦରକାର ଅଛି ହଁ हमको मैसेज करबे ग्रुप लिंक मिलवा ग्रुप रे जॉइन हे जबे हेनो एक से एक अपडेट हिवा अच्छा तापरे ସବୁ- इने आउ गुटे जिनिस मुई इने देखाबार के चाहूचे बहुत जगह मुई तो स्टार्टिंग सबु बेले कहसी ऊपर देखुन केते सारा हैंगिंग कराई छै अच्छा इने प्राइस मान बते दमा केते केते हाँ, होचे ऊपर प्राइस प्राइस भी बते दमा हां ए फास्ट साइड केते होचे एटा हमर का कहन बोइतो डिजाइन होचे बोइतो डिजाइन ही करी देखुन हां चक सूर्य इडा ही करी हां इडा मात्र 8500 आवा ब्लाउज पीस वर्क ब्लाउज पीस वर्क आसबा ना ब्लाउज पीस वर्क 8500 हां इडा रेट मेंशन करा नेबे इरे जेंटा जाके दरकार अपन इडा लेकिन स्क्रीनशॉट मारबे पठाबे 9 रु 10 भितरे पड़वा 9 रु 10 भितरे पड़ा देखो 9 रु 10 भितरे पड़वा हां इडा देखुन 9800 टका आसबा देखो 9800 टंका पड़वा देखो इटा देखुन इडा 11500 इडा हम हाँ। प्रीवियस वीडियो रे भी देखैतिलो इटा इडा डिमांड जोन कर थिला बोली इटा आसी जे हां एतरे माने एटा साइंस साइंस के सेल गेला पगे हां संगे संग सेल हे गला देखो देखुन तापरे माछ माने माछ माने माछ सप्ताह देखो इटा माछ सबटा हम्म। इडा 10000 आसबा इटा शंख वाला भीतर बड़ी शंख जे इटा बॉडी रे शंख आसबा लाइट कलर रहबा हां एडा देखुन 8500 8500 देखो तार बॉडी टा देखो केते गॉर्जियस लागे मैं पाकू देखियो जे बॉडी केते देखो। गॉर्जियस लागे तापरे इटा अछि इटा कोणार्क पेटे कोणार्क मंदिर अछि देखो इटा एडा मात्र 7000 आसबा मात्र 7000 टंका पड़ा देखो इटा देखुन इडा ओडे डिजाइन आसला हाँ। फैंसी बॉर्डर हां सिंगल बॉर्डर रे अपन फैंसी बॉर्डर देखि देबे हां एडा ट्रिपल बॉर्डर रे फैंसी बॉर्डर है देखो ट्रिपल बॉर्डर रे फैंसी बॉर्डर देखो इटा अछि देखो इटा देखुन इटा केते पड़वा इटा एडा 7000 पड़वा 7000 टंका पड़वा ट्रिपल देखो बॉर्डर इटा फैंसी बॉर्डर 7000 हां एडा ओडे देखुन 6000 डबल बॉर्डर हां एडा रेट मेंशन करा नै नाइ कहै जे एडा 6300 पड़वा हां एडा 6200 पड़वा हां एडा देखुन हमें देखै भी थिलो देखे जो वीडियो देखाई छै इटा एडा मात्र 5100 आसबा हां एडा 6300 डबल बॉर्डर सबटा पूरा हां एडा देखुन फैंसी बॉर्डर 8000 8000 टंका पड़वा देखो इटा देखुन एडा माछो बॉर्डर सूता बॉर्डर है हां एडा 6000 पड़वा हां एडा 6000 पड़वा देखुन इटा 6000 पड़वा देखो इटा डिजाइन देखो केना अछि देखो पूरा मस्त लागो जो डिजाइन देखो पूरा देखुन आ शाइनिंग कलर हे करी अछि एडा देखुन 7000 उत्कल लक्ष्मी उत्कल लक्ष्मी अछि अवेलेबल अछि 7000 टका पड़ुजे जाके ऑर्डर करबार अछि स्क्रीनशॉट नै जिवे हमको पठाबे हमें तार फोटो दे देबो अच्छा आउट साइड रो अछि ने आउट साड़ी तो अछि पूरा मस्त लागे टिके ऊपर के आनिए आसमा टिकेटा पूरा माने काना को हमारा एनिमल पैटर्न साड़ी पूरा एनिमल डिजाइनर साड़ी है एटा देखुन एटा 9800 आसबा हां कॉटन पाटर रे अछि एटा कॉटन पाटर अछि ना तापर एटा मिकी माउस एटा मिकी माउस 8500 ब्लाउज पीस वार 8500 ब्लाउज पीस वार एटा भी कॉटन पाटर आसबा हां एटा भी कॉटन पाटर आसबा एटा भी कॉटन पाटर आसबा हां तो एतकी सारा माने देखुन साड़ी पूरा हैंगिंग कराई छै इटा हमर प्राइस मान नै बताइते इटा हमें प्राइस मान बते देलु तापरे नेक्स्ट आउट किछटा साड़ी देखि दमा देखुन इटा हमें थान रे तो देखाई देलु हां डबल बॉर्डर भी बहुत लोग डिमांड थीसी देखुन डबल बॉर्डर भी इटा ओटे देखुन देखो ना डबल बॉर्डर अछि इटा हां इटा ट्रिपल बॉर्डर इकरी 6 बॉर्डर अछि ऊपर तीनटा तले तीनटा देखुन इटा केते पड़वा इटा एटा रेट हमें नै कहम नै को रेट आपण हमको पठाबे हमें हां व्हाट्सएप करि ना मेसेज करबे एटा डबल धरी रे देखुन मल्टी कलर इकरी अछि एटा मात्र 6000 आसबा देखुन 6000 टंका पड़वा देखुन इटा एटा देखुन ऑरेंज रे ग्रीन बॉर्डर हिकरी अछि देखुन ऑरेंज रे ग्रीन बॉर्डर अछि देखुन बोइतो डिजाइन अछि इटा एटा 6000 आसबा 6000 टंका पड़वा देखुन इटा एटा ओडा देखुन पर्पल कलर हिकरी अछि हां एटा देखुन मात्र 6000 टंका जेटा भी पड़वा आपन को पसंद लावा आपन सेटा टिक करबे हां हमें सबोले कहजो कि हमें न 4टा 5 खण साड़ी भी देखौजो आपन जेंटा पसंद लावे से कलरटा टिक करी करी हमको पठावे हां हमें तार फोटोटा दे देमु हां और देखुन ब्लैक रे रेड देखुन देखुन ब्लैक रे रेड देखुन देखुन ब्लैक कलर केना हे जे ब्लैक रे जेन माने भी खोसन ब्लैक रे अवेलेबल अछि देखुन इटा रेड को अछि ब्लैक रे 6000 पड़वा इटा 6000 टंका पड़वा देखुन इटा तापरे आउट साइड देखुन इटा कॉपर सल्फेट अछि बोले कॉपर सल्फेट इकरी रेड बॉर्डर अछि एटा मात्र 6500 पड़वा देखुन 6500 टंका पड़वा इतर हमें तार आंचल नै देखावा जहा के आंचल दरकार आपण व्हाट्सएप करबे तार आंचल दे देबे हां एजे देखवा सिंगल बॉर्डर ऊपरे जेने फैंसी बॉर्डर भी अछि रुद्राक्ष बॉर्डर भी अछि माछा बॉर्डर भी अछि हां देखुन एरा ओडे नवा पैटर्न हिकरी अछि देखुन फैंसी बॉर्डर है सिंगल बॉर्डर देखुन सिंगल बॉर्डर हिकरी केते गॉर्जियस लागो देखुन फैंसी बॉर्डर अछि आंचल आसी होला एटा तार बॉडी है बॉडी आसवा एटा देखुन एटा मात्र 7000 आसबा देखुन मात्र 7000 टंका पड़वा देखुन मैं पाखु देखियो जे केते मस्त लागो देखुन पूरा 7000 टंका एटा पड़वा देखुन एटा ओडे देखुन 6800 टका 6800 टंका पड़वा देखुन एटा सब एटा जेंटा हो जे फैंसी बॉर्डर देखाउ देखुन एटा एटा ओडे देखुन पर्पल बॉर्डर देखुन काम केंदा हे जे एटा ओडे हमें खोली गुरी देखामा देखुन इतरा एटा पतर डिजाइन अछि ओदिटा पतर डिजाइन हे करी अछि हां
দেখুন দেখুন এটা আছে এনতে আসবা এটা এটা তার আঁচল আসিগলা হ্যাঁ। দেখুন আঁচল পুরা কেনতা কাম হইছে দেখুন হ্যাঁ এটা তার বডি বডি এনতে আসবা দেখুন দেখুন বডি পুরা বডি সারা পুরা পতর দিয়ে আছে বুঝনে হ্যাঁ বডি এটা সারা মাত্র- পুরা পতর পতর দিয়ে আছে দেখুন এটা হ্যাঁ এটা মাত্র 7000 আসবা আর এটা কায় পতর আছে আপন মেসেজ করুন মেসেজ করুন কমেন্ট রে জଣন কায় পতর আই হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন চৌড়া বর্ডর উপরে দেখুন লাইট কলর আছে লাইট কলর রে কফি বর্ডর হ্যাঁ দেখুন 8000 আমার বোধ এটা বিনা বনছ বজাউছন এটা এটা বিনা বজাউছন দেখুন এটা দেখুন এটা তার আঁচল আসিগলা কফি কলর আঁচল আছে দেখুন চক্র হই করি হ্যাঁ এটা তার তার body। বডিটা আসবা দেখুন আমার দেখুন আর দেখুন বর্ডর রে কিছু গুটে নোয়া হইছি দেখুন বর্ডর দেখুন আপনার কেনতা নোয়া border ହେଇଛି। কেনতা নোয়া বর্ডর ହେଇছে দেখুন কেনতা নোয়া বান্ধ হইছে হুম। পুরা তারপরে ইয়ার পুরা বডি top মুই এটা। দেখে দেউ চাই না কেনতা দেখুন। বিনা বজাউছন পুরা দেখুন লাইট আমার কলর উপরে পুরা হুম। কাম নর্তকী মানে কেনতা বিনা বজাউছন দেখুন না আর পুরা কপড়া 120 পুরা ফাইন 120 সুতা আছে ক্যান্সিটা মানে কিছু কম রেটর হ্যাঁ। সুতা নাই ভাববে এটা তারপরে এটা দেখুন প্যারট গ্রিন আছে এটা এটা যেন মানে বি ভিডিও রে দেখবে হ্যাঁ ସେମାନେ ভাবে কি এটা পুরা পাটো है হ্যাঁ এন্দা পুরা কলর আছে দেখুন পুরা কলর এনতা আছে দেখুন আর পুরা পাটো है ভাবে लेकिन এটা কটন है সুতা Cotton है, हाँ। 120 সুতা है হুম আর কলর বি পুরা পাটো বাকি করা হইছে হ্যাঁ আর এটা চৌড়া বর্ডর হই করে নোয়া প্যাটার্ন হইছে দেখুন দেখুন তার আঁচল কেন্দা হইছে আঁচল কেনতা আছে দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল হুম দেখুন আঁচল আঁচল পুরা গর্জিয়াস লাগুছে পুরা দেখুন এটা এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক হুম ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এখন না আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক হুম দেখুন তার বডি কেন্দা হইছে বডি কেনতা আছে দেখুন এটা দেখুন এটা মাত্র 7600 টাকা আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন মাত্র 7600 600 টঙ্কা পড়ো দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন ইনে ওটা দেখুন এটা রামাগ্রিন প্যাটার্ন উপরে আছে হুম নোয়া প্যাটার্ন করি রামা গ্রিন প্যাটার্ন আছে নয়া প্যাটার্ন দেখুন এটা শঙ্খ वाला আছে এটা দেখুন তার আঁচল হুম মেরুন কলর আঁচল আছে দেখুন না দেখুন, মেরুন আঁচল হুম দেখুন তার বডি কেমতি আছে দেখুন বডিটা এনতে আসবা দেখুন এটা মাত্র 7000 টাকা আসবা মাত্র 7000 টঙ্কা পড়ে দেখুন এনে নয়া ডিজাইন আছে মানে কানা কসন হর্স মানে হর্স হ্যাঁ হর্স চক্র চলো হর্স চক্র চলুছন দেখুন এনে শঙ্খ আছে দেখুন এনে বহুত সারা বড়ি সারা শঙ্খ মান শঙ্খ পুরা আছে। বড় সারা শঙ্খ আছে দেখুন না আর ধড়ি বি টিকে পুরা নোয়া আছে মাছ দেখুন। আছে লেকিন নোয়া আছে হুম পুরা নয়া ডিজাইন ধরে আছে দেখুন পুরা দেখুন নোয়া বাঁধ পড়িয়ে হ্যাঁ দেখুন এটা ওটা দেখুন পার্পল ডিজাইন আছে এটা চক্র প্যাটার্ন দেখ হ্যাঁ বড় বড় চক্র দিছে দেখুন একটু আঁচল রেড কলর আছে দেখুন এটা আঁচল রেড হুম। মেরুন রেড এটা মেরুন রেড আছে এটা আর বডি দেখুন পার্পল পার্পল কলর দেখুন চক্র দেখুন কেড়ে বড় বড় চক্র দিছে দেখুন পুরা এটা রেট মেনশন করা নাই হুয়ে হ্যাঁ যাকে দরকার আপন হোয়াটসঅ্যাপ করুন তার প্রাইস পঠাই দেবে তারপরে আমার আজির ভিডিওর লাস্ট কালেকশন যেটা কি আমার থাম্বনেল এ ধরা হইতলা দেখুন এটা স্টার সফটটা দেখুন ইনে স্টার সবটা রাউন্ড সবটা আছে হ্যাঁ দেখুন আমার দেখুন তার বডি বডি দেখুন কেটে বড় বড় আঁচল বডি এই সরি আমার আঁচল দিয়েছে বড় আঁচল দিয়েছে চক্র আঁচল দিয়ে দিয়েছে দেখুন আর তার বডিটা দেখুন কেটে গর্জিয়াস লাগুছে পুরা দেখুন আর ইউনিক কালার টিভি আছে দেখুন এটা মিক্স পুরা মানে মিক্স কালার এটা আর ইউনিক কালার টি এটা পুরা ইউনিক কালার এটা কেতে পড়বা এটা এটা রেট মেনশন করা নাই হুয়ে হ্যাঁ এটা भी রেড মেনশন নাই করা হয় এটা भी যেটা যাকে দরকার আপন হোয়াটসঅ্যাপ করবে এটা ওয়ান পিস আছে এটা যাকে দরকার আপন হোয়াটসঅ্যাপ করবে তার প্রাইস মেনশন করে দেবে এটা পুরা খাস বিয়া করিয়া লাগি হি আসি খাস বিয়াগরিয়া লাগি আসিছে দেখুন তো এটা ଥିଲା আমার আজর ভিডিওর লাস্ট কোয়েশ্চন ভিডিও যদি ভাল লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার তে করবে আর চ্যানেল নতলে সাবস্ক্রাইব করবে ঠিক আছে ভাই রহমা জোহার